TTADC election Jorawak Khalani Bagay Tribal Welfare Tang Bedek by Koklam Shalakia Tipra Motha Party Day Kokbrok Subject no Roman script by Rani Shanuni Isno Tuibo Lai Tangnai Shalo Bubagrani Tagi Mumbai CM Manek Shabai Malakya Tipra Mothani Joto Montri EM MLA Tei MDC Rok Honeshaka Tipra Mothani spokesperson ex MLA Rajeshwar Debroma Oshalni Logi Wotongo TTADC EM Robindro Debroma ex CEO Tipra Mothani spokesperson CK Jomatia Tei spokesperson advocate Anthony Debroma আছেন প্রত্যেক 5 বছর অন্তর অন্তর যে কোনো নির্বাচন সাধারণত সংগঠিত হয়ে থাকে আমাদের এই দেশে কাজে এডিসি নির্বাচন সম্পূর্ণ রাজ্য সরকার নির্বাচন বিভাগের একের মধ্যে পড়ে আর এডিসি এন্টার এডিসি নির্বাচন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে হোক আর এডিসি সাধারণ নির্বাচনে হোক আর রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন আর লোকসভা নির্বাচনে একটা পড়ছে গভর্নমেন্ট অফ ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া ওনাদের এখতিয়ারে কাজেই এই ইলেকশনটা নিয়ে আমাদের আজকে কিছু বলা রয়েছে এই ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে আপনাদের তুলে ধরবেন আমাদের অন্যতম স্পোকপারসন দলীয় মুখপাত্র সিকে জমাতিয়া মহাশয় আর কবরক ভাষা নিয়ে যে রোমান স্ক্রিপ্টের দাবি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন সম্প্রতি কবরক ভাষা নিয়ে আমাদের বহু রাজনৈতিক রাজ্যে বিশেষ করে প্রধান শাসক দল বিজেপি এবং আমাদের মধ্যে ত্রিপুরামথার মধ্যে এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে ভীষণ একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এবং সমালোচনা পাল্টাপাল্টি এই সমস্ত রাজ্যের একটা বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন এই ইস্যু নিয়ে অবসান ঘটানোর জন্য আমাদের দলের তরফ থেকে বিশেষ করে মহারাজার নির্দেশে মহারাজার একান্ত ইচ্ছায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আমরা বারবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাওয়া হয়েছিল কিন্তু গতকালকে সেই অ্যাপয়েন্টমেন্টটা উনি আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে এবং এডিসি যারা ইলেক্টেড মন্ত্রী রয়েছে ইলেক্টেড মেম্বার আমাদের দলের আর পাশাপাশি রাজ্য বিধানসভায় ইনক্লুডিং মিনিস্টার দুইটা ইনস্টিটিউশন একটা স্টেটের একটা এডিসি সকল ইলেক্টেড মেম্বাররা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য আমাদের একটা সিদ্ধান্ত ছিল কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বারবার আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্টকে ওনার হয়তো বিভিন্ন সিভিল প্রোগ্রাম থাকার কারণে অথবা অন্য একটু কারণে আমরা সেটা বুঝতে পারিনি কিন্তু আমরা চেয়েছিলাম মকর সংক্রান্তি বা সংক্রান্তির দিনে না করে অন্য একটা দিনে করলে খুবই ভালো হতো সংক্রান্তির সময় সবাই সাধারণত বিজি থাকেন যার জন্য আমাদের সমস্ত ইলেক্টেড মেম্বাররা খুব ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতে পারেনি তো আমাদের দলীয় অন্যতম নেতা সিনিয়র লিডার বর্তমানে এডিসি শিক্ষা বিভাগের কার্যনির্বাহী সদস্য অনারেবল এক্সিকিউটিভ মেম্বার রবীন্দ্র দেবরার নেতৃত্বে 4 জনের প্রতিনিধি দল গতকালকে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পেরেছে আমাদের দলীয় বক্তব্য এবং মেমোরেন্ডাম ওনার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এখন প্রথমে আমি বলবো TTADC election tabungni ministry date expire inya shikangno dakti election khanyani bagai tribal welfare tang betek by Tripura government ni thanibo kobokha Tripura Motha party last election bongkha 6th April 2021 onka boni age jodi khanani thangka angka by this time the electoral roll draft of electoral roll ADC ni bangai abok khlainani সময় ফাই সফাই তমখা जों ওচিটি রহমানি পরে ট্রাইবেল ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট এর তরফ থেকে কোনো প্রিপারেশন আমহাই খ্লাইজাক তম হাইনি জন্য জানামানি করি হাইনি বামিনি जों abok ও প্রেস কনফারেন্স ni bisingtui khlai গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা ট্রাইবেল ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট जों সানানি মুসুগো যে নিরব ব্যক্তি যা নেসেসারি পদক্ষেপ নাংমানি বন নাদি নাগৈ টাইমলি এডিসি ইলেকশন খাইদি
लाइथांनाय साल सीएम मानिक साहाय मालाखा टिरेडिसिनी ईएम रवीन्द्र देबरमा मालाखा एमएलए विश्वजित कलय मालाखा एमएलए फिलिप कुमार रियांग तै एमडीसी उमा शंकर देबरमा सीएम बाय मालामानि यागलो सीएम तिप्रा मथानो शाखा रमन स्क्रिप्टनि इस्नति जत पांदा खदारगो सबारगो जा सामानि रमन स्क्रिप्ट रिया आलका स्क्रिप्ट नादी सामानि आबो पॉलिटिक्स नि बागैसे मा सावहनै तिप्रा मथानो शाखा सीएम प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा तेबो शाखा दाक्ति रमन स्क्रिप्ट नानि बागैनो जा नांसाक चुबानाय ते तिप्रा मथानो शाखा दिल्लीव थाङै तिप्रा मथानि इंगै रमन स्क्रिप्ट नि सानमुंनि मेमोरेंडम यापनानि बागै सीबीएसई आईएससीई हाई कटर बुट रगो थाङै मालादिहनि प्रेस मीट शाखा ईएम रवीन्द्र देबरमा Dini cungro kaisa koktum panda kajaka. Koktum panda wo bishes ke chini. Tripura Mothani senior leaders in bisingo jara chini. Bobagra bai chongja spokesperson or program tomo. Boronganang Rajesh Borma. Boronganang Sike Jamatia Boronganang Anthony de Borma. Nia chung মুখ্যমন্ত্রী ওই মালাইমানি অনেক দিন जों চেষ্টা খাইমানি পরে মুখ্যমন্ত্রী जों কাইসা জর রেখা নিয়া টাইম রেখা 12টার সময় जोंखाय পুলেও जों সানমানিখাय টোটাল চিনি যত ইলেক্টেড 13 जना চিনি এমএলএ প্লাস মিনিস্টার তাই চিনি বাকি এমডিসিস ইনক্লুডিং সিএম সহ কিন্তু माननीय मुख्यमंत्री जोंनो खरगबानि चान्स नर खरग फाइदि आंगर कक्स फाइना आबनि परे जों खरग थांले खरग रिखांका आनि लगी दङ बरंमना एमएलए विश्वजित कलय बरंमना एमएलए फिलिप कुमार रियांग बरंमना एमडीसी उमा शंकर देबरमा जोंनो नुपानि लगलगेना भग आसुगरी चिनी मेमोरेंडम परिमा लगलो सा माटे मयदाना तो अनेक कम नांगमा साव बबना सारा नाइमाले बसाइमालिया माने ह्यूमन स्क्रिप्ट तै सामबले माटे मयदाना একটা বক্তব্য আর এখানে আরেক বক্তব্য এটা তো অনেক সময় বলতে হয় দলীয় পলিয় ভাই শাখাবো গাই আবনি পরে বসাকা যে কবর ह्यूमन स्क्रिप्ट দি মানে বিরোধী হিনি বসালিয়া কবর পাই रोमान स्क्रिप्ट एबो कब्रक माने परीक्षा रिमानो अ ककजा क काइसा जा बसाका आबनि बागै प्रत्येकटी जेखाने कब्रक साबजेक्ट बाय परीक्षा नानि जे गतम सेंटर तम माध्यमिक 12 नि त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विशेष काय आ जागाव ब अमाइके संजाक टीचार तुम बुझि आंकाय जेमन कब्रक बाय रोमान स्क्रिप्ट बायखाय आं माइचाव बा कवाजे बेबा आं माइचाव पानो किन्तु बिनि कत आलादा जाहैबा स्क्रिप्ट तो आलादा आपनो बुजुरना बागैना बसाव आं बर ठीक खायजा एमता ठीक खायनाय अबनति विधानसभा दुई बार आलोचना का दुई बार न सीबीएसई नि पेपर बसावका आं दुई बार न दिल्लीआव आं चिठी सिगे चेयरमैन सीबीएसई चेयरमैन सीएसई न आबनि उत्तर आं ता गुमाया আর নরকো রহতি जों सागासिन तो रहरका आइबो रहरका एनजिओ रो रहका गाबो साका नरको मालायदि जों बंगना सागासिन मो मालाय गाय इमिडिएट जों कम्युनिकेशन खायदों बबाग्रा खाना सका ग्यांखाय खाना 16 बबाग्रा फाइके सालायना जों बुफ्रु दिल्लीआव थाङिमान एका डेलिगेट खम थांनाय गामतिकै सालायते गोबां कक सालायके गाय কোন সময়ও বত চিফ মিনিস্টার বা आं बबाग्रा सालायका महाराजर संगे आमी कथा बोलेছি এই ব্যাপারে মাঝে মধ্যে সব এই পিটাপিটি এটা ভালো না আপতিরও সাতরঙ্গ আপতিরও কানসাকানা পিটাপিটি তো जों आपना बागै फैमिया जोंखाय हरफ नतिसि स्क्रिप्ट नतिसि जों फैमानि गाय बिनि जे खूब सुर पिसा नरम हायनो जों नुक्ता साइमिया बिसिं बताम खायनो गाय मोटामुटी जों अमनति अ জানুয়ারি যেহেতু মার্চ মাসের পরীক্ষা जों যে সাকাইপানো जों জানুয়ারি মাসে দিল্লিও থানায় কিনব एमएलए एमडीसी चिनी लिडारशिप दङ
जोंनि बबाग्रा जे डाइरेक्सन माने आबोनि मुताबिकसो दिल्लीयाव थांनाय नाय आइडिया दिल्ली के साबै मालानि सर दिल्लीयाव तो तुको चेयरमैन सीबीएसई नि চেয়ারম্যান तारपरे चेयरमैन आईसीएस नि नाखाय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर जों मालाय फैनाय डिपार्टमेंट ऑफ बिल्डिंग फंगले अब नांलाय जागले ऑल इंडिया ऑल ओवर इंडिया नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा राज्यनि बसाका जों साखाता যদি और लुसाइ संका बिसबांबा लुसाइ रनो যদি नो रोमान स्क्रिप्ट रि माखांकाय क्वेश्चन खालायमाखा क्वेश्चन पेपर खालायमाखांकाय व्हाई नॉट चिनि कॉर्पोरेट सानैनो जों रिनिबा आबोनो से जुरालु जों दाबि खाया जों बनो खूब काहामखानो पलाइटलि बय जों आलोचना खाया मोटामोटी साइनिया बता मानसुनो बुसखांनि जोंनि যখনই তিনি বিধানসভা অধিবেশন নাই আপনারা কোনো বারবার जों টিচার নাই যতক্ষণ না পর্যন্ত রোমান স্ক্রিপ্ট মাই আসার চিনি চবা ইয়াংবাই যত জায়গানো जों सर अबले दस खायसे सर अबनि सकांबो गोबांमा चबांखा गाबलायके अंके प्लास अनेक बारनो सीएम बाय मालाय मायागलबो रना हिनै तै दुइ बर जायगा आतिके मां थंगि तो नंनि अमु ताबुक जे मिया मालाय माने अमु दा आति हायिं थांना अब खायके तो जों मा नखर बनाय आंदोलन तो सालसे पाइया आंदोलन तो दापे चलियो 1967 इसमी 6 जुल डिमांड खामा 1984 से माने होगाय मा रिका मासे गुसु पसनाखा ताव अमो बंगनाय किन्तु तुरुक तो कबांमा जागान चलि दं कक बरफ तिनाव सुजराव निन एसिस्टेंट प्रोफेसर क्लांगजांमनि तिनि कक बरफ निताबु এই যে তা পিজিটি নি যেটা যে এসসি পিজিটি যেটা পরীক্ষা নাই যে রেজাল্ট নকরবানি আর 73 জন তো রিজার্ভ মার্ক নি হলে ককরম নি এমএ পাস হন দাকে ককটা অমা কি ককর কাছেই তো নি হইয়া স্ক্রিপ্ট সুমি ফেলাই তো মনে কিন্তু তুরুক সুইনাই বাসুং মাগো সুংকি বিনি কক বই তো এডিসিও কেজি 1 কেজি 2 ক্লাস 1 2 বুসকাঙ্গ 3 4 5 জটা বুক সুং আগক তুম অমতো जों खायनो दं जत त्रिपुरा राज्योनि हलि क्रस निसमि चिना खायखांखाय आसु स्कूल जे तमानि हाई सेकेंडरी हाई स्कूल रोमान स्क्रिप्ट बांसे जत बय ताबो जत बय अब बदागिबो जों सियाबले चिनि बागै जों मासि चिनि तागिदो जों मासि सिनेर बागै ना आगो गय ताबो तुरुक नों बिजाब 13 बो थांनाय दि बय मेलाबो थांनाय दि जत बय मेलाव नंत ताबो रोमान स्क्रिप्ट बाय गोबांमा ककबरक ककटां ककलक नंगुमनाय सुइनाराव खादुंजाक जों टिटि एडिसि बाम तिकेनो हाजार बय जों ताव साबगै दं बुसगां साबना बगै बसुं टेन्डार बरिखा आबो कम करिया आबं बरनो जों किसमिसे जारा बय सुइनार न जामान म जों बनो अनेरियाम बरि नों सुइ नों जमारके जों पाव पायो आबं खा जों माने ककबरक टिटि ककबरक न ताइबो बुसगां फरख्लांना बगै आबोनि बगै एडिसि बो ताव वानसुकै दं बुसगां जों ताव শুধু ককবরনি বয়নো বিজাব নতিजों বিজাব মেলা খাইजाय বানি खायजानाय ककबर माने बय बानि दैखौ बिजाब बानि सर जेटाबुक नेक्स्ट रोमान स्क्रिप्ट बाय ककबरक नो परीक्षारनानि मुसुंनाय रक दैट इज रोमान स्क्रिप्ट लाभार फर ककबरक रकनि बागै शॉर्ट मेसेज तामु तंनाय नों खरकसा एम टिटि एडिसि एडुकेशन नि ना आं तो যারা মুসুনাই রনো সানাই নরক পরীক্ষা সেন্টার থাঙ্গি যেদিন ককবরনি সাবজেক্ট আরো থাঙ্গি নরক আরো যে তংনাই রনো টিচার রনো বা যারা ডিউটি খাইনাই রনো সুনি মানো যেহেতু চিফ মিনিস্টার সাজা আগিনে হাই गोबां मा जागा गिरो नुखा अरमारिया हाइकेमासिया आमति तंखांखा बसाव जोंनो डाइरेक्ट सादि बस सेन्टार आगथना आंखा बस सेन्टार बुंनुनाय गामबागि दरता किरिदि गाबिनान कोन कारण करे नर रोमान स्क्रिप्ट नो कामका पूरी थांगी अवश्य आनी मेसेज Tini hangreni shalo titi edisi jotono hamjangma tei kha kahamya faro. Jung jotono chini ha tei dafani hamkraino
chini shuri mau narik lainnya